ta sale lagawa kangai lut insung mi te hobung mi pi te chutiang le gam sung mi pi te hozo se amasa penin ipakai Jesu Krista menin kangai lu na salam kahen bolen he tuni injong tau pumin Bible chang khat kadel hen amen chutiang le hin kho wa pathenin e ho limpi na theu a hidem ti hi ka gel jing lai jen keizong hi chi Bible changa hi kahlagaw hin kho pate cha kanaki mu chit na le kahlagaw hin kho kaki su no jing na Bible chang khat a hi ji in angai lo zo si adinga jong pathenin aman cha ding hi ke jong kasim jing la ya kataw na hi je so pin sumi te ho imasang inung izet eve na hele vanoi le sit hi lung khama ma jeng vanoi le sit hi lung dong ma jeng koima ki pa na hin khu jong nei zo talo chutiang le lungim lung khama om lai la dunia isei do nom nang le ki hi vanoi kap jong le krista zala mi a lembi ding kap lo ding hi bin vanoi le sit lungim jong le lungim lo ding nang le ki hi bin vanoi le sit kap lamawen jong le e ho mi lembi ding le e ho mi khoto ding e ho hi bin e chi a hi dunia hi vanoi le sit ne mit ha kisama ma jong le muthim la hi in aji chu ahin khu abana ding pa hi koi ma amu pha om pu in hin khu kum som get kum som ko kum za khat ling jong ding hi ki umlo hi in hi chan ge bo mu pha hin khu iman lai wa mem tam ta lungdong lung khama aban hin khu ding gela om la ya nang le ke wang ton so na tu leisit hin khu kewe pon ton so na elagaw iki chol do na diu mun ngong mu pha nang le ke hi je wa hi tuni a hi thupi a ka la do nom khan o men ichi hi khuwa acha te hi vi vanoi le sit hi mi ten khuwa en mo jong le muthim gam hi in iti iwa ado di ham ti pa thu mu do the na ding le he do the na ding in Bible sang khat isim sa saw i he sa saw jong le ke ma Bible cho ya ka sim do nom ki nen he Ephesia bunga chang khat na le chang ni na hi lungse ta pakai ma anga ke hlan do puma inangai chi divin ke nong kan sim do nomin ka Bible cho ya hun sim jing ka te Ephesia bunga chang khat chang ni chuti a hi ji chun cha te de bang ta in pathin chan jom hivin chule Christian nang ho nangai lut bangu chun ngai lu na in chonun ama nang ho dinga pathin lama mai cha ma thilpi gimnam tui banga kipe a hi angai lo zo si ading pa pathinin pathe ebu pi taw hen Ephesia ho bung jong hi mi thing polen Bible hegil hole e Bible wa imu mun tam ta a imu to dung joiza rom songkula auma genthei ta asu genthea om laiza Ephesia ho bumi pi te adinga chi ngai lu na lekha thon hi api hi asut he ti yong he ga gel do diu no ka sa en sol cha bung som ni legit lang chu isima hele songkula auma ami te angai lut ho bumi pi te athon he ti yong chu i het sa o he Ephesia ho bung itile a khopi hi amo phat lai jen edi som gup le ni vela chun asia minor amo adia a capital o hi in capital kiti hi thilzo se kim na hi in government officer jong atamin teng le milin milal jong omin ho ki loi khom na azong abul jong a hi in jeting le mi phalo mi gilo business jong tam ta hilai muna hi ti yong chu het sa jong le iga sei do nom hi in hilaya hi songkula om lai za mi thing polen hobumi pi te ata san hlom cha ho ko ma aga sei alo la sei do athot chu a hi a hele kilung khat ten jing jeng oven lang na ta san naw chu ata san lo ho vet suiding in omovin lang chu ting le na ho hi chi mi dang ho la a chun set apart na ho ki chum ko ju vin lang ki chum henovin lang ting le mi dang to cham na in hin kho puin lang ngai lut na in ki nem sa in
ahilo wa hele khat le khat nang ho zong naki dim dai tu di hi ti pa chu asei do nom he chuting le hilai e bible changwa ega asei do nom he keima helai songkula ka om wangen thula le ho ihung vil ho midang danga konin nang ho a krista cha na hi naw thil tam ta kamu do zolo jang aumin hi chi hin dunia hi khowa cha te hi we ti hi nana haimil lo hel diu hi ti hi ama en Efesia bunga na a changbula isim do nawa thupi pe na iga se do onom a hi je so pite ho nain sa nain lang nanung nama ga avele chun wa noi le sit ta hi ivetna le ichan ge ichi diu ham a ke heta pu in koi ma akingai lu yong aki tapo in ade in tu chung covid do hin thil tam ta a picture isunguwa ilunggelwa hi kimudo che che jeng wa noi le sit leng ho lal ho gam legam ki vai pu na ho jong mihim thana ding le mihim su mang na ding le mihim chunga hin khu kipui dan hi event na ai le leisit wang sot tapun te ti hi ta san omen hi chola a ito thima ega avet jinga new sian lang thil hozo se ega avet to a hele leisit wang o muthim gam hi in aji chu tu hin kho aga lang hepa mu phading koi macha aki tapu in ije hin kho hi kumsom sigi sunga hi I piti kamanin mi izat kathanen mi izat chunga vai ko homin ti a mi hem hi a helo lang ta ki engbol tam ta jong ki umin ya he lungdong lung khama mi hem om lai za lungima om lai za nang leke lungim loading lung kham loading mi hem zala a asal wa tu dinga pathin nang leke eingan si naw hi iga seido no mo win he vanoi le city talon echen naw nagaland gam sungjing jong evet na hele tulai de thathum thali sungjing in jong mihim hi echen nawa media alwa le paper a hon ega mu peno nagaland post yeng in jong khang tha cha kumhlom cha mihim acknowledgement na hen ahelo wa hele mithina alim ki mu ho hi vena hele chapang changen ngen a hi in covid related ngen a hi ki ne mihim hitaba lungdong lung khama am lai za phat khat le hi chi covid jong hi hungdai jinten hosung chin natin gamsung wa len natin hele chun mi izan ham hi loi phata ata nu le pa phata ata nagin chat mi ho jong na do ongam lo na mu zo lo all ola na kan ding mi da pontin nang le ke tu ni changya pathin ei koi hi ei mo koi ei pu in wa loi ding le ga su loi ding le mi hem tam ta salwa dinga pakain ei koi hi ti pa jong isei do no mai je thupi a azwa ka ga se ba howa acha te hi ve hai mil hi be vinti hi mi thing polin songkula a oma efisia hobung athot na hin point thuma ba kai thuma ka ga holim nom kin en he azono e bible changwa isim do atawen chuti hi je chun chate de bang tan pathin chan zom hi ven ti hi akhat na a iga sim do na ba poima sapena ka ga de sa chu a hi le pathin lim le mel na lo hinam ilo hinam ti hi akhat na iga se do no min hi kaum na a konin na lim le na mel ho ka ko ma hung ki sei ho hi pakai limle mel pathin limle mel nalo lo na mon tam ta tai je limdang nalo naw limdang mi te na ho a amu do o tai ti hi mi thing polen fit official hubung ho koma asei alul ale khatot na azabe na hi ga he thiding khat chun mi pa hi na ichapa in e lim alo a email alo a inun chan I khan chan alo a hele kiki pa ma jeng a hello wal kiki thang at pi ma jeng he icha pa in ichanu hamin insa te ham inlang te ham apau lim ham a hello le mi chom lim ham khat analo khatale nazi to naki ka jeng jong boy pha entin nanglong naki pa lo ding a hi
lim za chu mo mong in hung ping han lang nang mai hin khu to ki bang lo hin khu hi pui jing jing le nakipa na dem mi hem zinga mi hem hin khu zinga zong ilim le mel ilo lo wale ichapa ichanu in khu nu ma he pu in tu ni hin ga nung vet lew hen pathin cha ka he iti zo nu wa alim le mel ilo lo wa satan lim ilo wa hi lewa ipau pathin ichung wa lung oi na dem ti pa hi isei do onom he hija he efisia khomi te ho bumi pi te ho ko ma cho krista mel mi ten nang ho ko ma amu do diu chu naki eng bol di he ti hi ase he tunia hi ipimel mi ten amu do dem na hin khu a krista mel amu do diu hina alola satan mel na hin khu a amu do diwen namai da amu do diwen nanun chan na khan chana na hin khu a la sa the hi innatin thu sei the hi jong la chun nain sa nen hlangin ho bung mi pi ten gam sung mi pi ten pathin lim le mel lowa namu hina ti pa hi amasa pena ega sei do nom he lungdong lung khama mi him a om lai za kap le mawa insa en lang I khupiu I gam sung om lai za krista mel na lo a helawang na mela chu mi te lungmong in tin na mela mi te damin tin na mel amu tiang le mi te wang pakai to namu chep di u hi ya hi lungmong le thamong ki pe di u hi email wa pakai mail pakai phatna pakai hoina pakai mail thaina le pakai lungmon mail lo thei che dingin athunei pa in phathe e bo pi taw hen ani na dingin anoi chu chang ni na chu isim ki na hele azonong isim do tawen chule kristan nang ho na ngai lut bango chun ngai lut na in chon ati eje ani na a mithing polin efisia hobung mi pi te ko ma asei do nom chu pathin ngai lut na nang ho a ko na asadai tai ati he ani na athupi a ega man no mo chu pathin ngai lut na man cha jing hinam tu chung adin covid thu a second wave a hen ngai lut na hi mun tam tan adai ma jing ta en hobung sunga jong adajin igam sungwa adajin insa in thang ki ka jing jong e bol thei ding jong ki bol nom ta lo ai lo wal iga to thei chan jong hi ki tong nom ta lo mi him hin khu hi ve na le ngai lut na hi dai ma jing in ke ta no kamu na hi je hin tu ni a hi jesu krista ei ngai lut na a khon hela cross le chan ge ya thim mo changa thim na hin khu bu be le la hin khu mang pa nang le ke ji a thim mo le hel pa thim mo a hung ki se ya a thim thu jong se lo wa cross le chan ge ngai lu na mu the ya e vet sau chu tu ne a hi ching ngai lu na pa chu e ho hin insa en lang ai lo wa le isupi u le na ho bung mi e het pha lo ho ta san lo ho hi jong le ta san ho chunga jong hi ching ngai lu na hi musa ding pe son ding ti hi avela isei do nom he atam zo hin ngai lu na evet sa teung la condition ne jin i boloven e lap na ding ham imu kit na ding ham alo thil chom lungel thu ne jin hin ku imang jebin tunia isei do nom mi tiang polen efisia hobumi pi te ko ma sei chu nang ho ka zengin jong ngai lu na adai tai naki happy zo ta povin naki khoto zo ta povin na chen khompiu zadang namdang ta san na a midang dang ho hin khu bangin sumla pai ji in jong naki tu ta povin thin na hin kho ji jong naki tu ta povin midang dangin na ho chunga vai hom banga na ho na si chu namang chatawin krista ngai lu na hol a kamu ta poi ati e tunia jong hi insung mi te ho isei do nom hi ngai lu na phat cha vet sa ding I tu hi aphat a hi tu ana vet sa lo le iti na vet sa ding ham tu ana man cha lo le iti ana man cha ding ham jing la thai ti pui ti ve hin kho chom cha bo I nei tawen sumna nei pe nin again thei chaga ho ko tu an lang nadam pe nin na khut na keng na za thei pe nin chaga gen thei ho ha sa ho khutu in nain sa nen langte covid 19 na ki kha tup chat wa ne ding nei talo ai lo wala hun ding nei talo wa
nang nom ta nen na all mo lela na jin cha te da hin khu naman na lai ding ham iman na lai diu ham tuni hin mi hin khu event na hele ngai lut na vet sa na pha hi tu a hi je a zo ting le vet sa no min lang na bol the chan bol go yong la chun na bol the lu ni khu khan te hi ja he pathin mi ngai lut na man cha jing he nam mang cha loi loi jing hi ti ve krista a hin khu di ta mang krista nei hom wang man cha na ding phat nong he in aman cha na ding mun jong he in te tu ni a he ngai lut na di ta pakai jesu krista a ko na imu ilao in na ba cheng pa ngai lut na midang vet sa a midang mu sa a midang adinga man theya nethe ane the indiwin in khowa podo thei che dingin angai lo zo si papa thenin phathe ebo pi ta hen achai na in chami na mama chun khat ka la do nom om ki nin aban chi simala ama nang hodinga pathin lama mai cha ma thilpi gim nam tuiba ki pi a he ati he Israel mi pi te pakai ma anga ki thlai na gan tha asim ji tiang le agim nam tuya ko na chu pakai lung thlai na hi a hi cha ko na don bu na changowa pakai jen a ho limpi a pakai jen a hen kho chu alampi okomu a phathi abu ji hui ti pa chu gim nam tui pa chu iga ase do onom a hi je tunia hi mi thing polen efesia ho bumi pi te ko ma ase chu keima rom song kula umjong leng nang ho gim nam tui hi anam azat chom tai je pathin alo la krista gim nam tui nahi tapu ve ati a hi je nanamu hi anam azat chom tan nanamu hi insa in langin azat chumin a heta krista apa a hita pui ati he achaina a thupi a ega manom chu pathin gimnam tu nahi jing hinam dunia hi i ma se hi jong le chen i ma bol hi jong le chen nanam hi insa in lang khosung mi te gamsung mi pi ten na to mun hian lang na din mun hi jong le a het ma mau e het ma mau hi ti yong hi isei do no ma hi ji azon isei ta ben nagim nam tu hi kam nan ka he in anam bang azat chom tai ati hi tunia inam hi krista gim nam hinam krista a hi lo wa le satana hi jing ding a hi in kan sumi te ho tunia hi pakajin hin khu chom cha apu iman na alai hi I ham phavin ija hi mithing polen efesia hobum pi te ko ma ase banga gimnam tu hi min aza anom hinam min ana anom hinam min a hin pi hinam inamu hi keikanam atuje hungo iti jing la ya khat dinga hi kida ta le zanom lo da igimu hi inamu hi dong hi the hi krista a igim nam tui pau hi tu hi wa noi le sin angai cha pen ta hi nanamuna insa nen thangte khusung mi te ho na loi na pai lung dong lung khama ho humi ho cheten lagam sungi pi ten o tu pe ta henanga ko na ki pa na thu pha pakaya ko na nanei na he nasim kum tam ta alo kum tam ta ministry ananei tu hi angai cha pen ta o he kum tam ta ta bible college a isim ho theological background nei ho adinga kum tam ta ta missionary alole mission fila imuwa workers hinaw adia pakai thacha ho ailo la khusunga pasora kumtam ta na pang dikona kumtam ta na pang alole koi hi jong le ama adinga kieng bol ta kumtam ta ena pan ho tu pe ta hi je mihim tam ta angai chat nanga kuna honglon let kya kuna honglon le na mihim tam ta en igim nam tu hi angai chat no hetai ti pa he China isei do onom hi je ai milpo hi tivin tu hi muthim ahin khuwa in gel dong la hen pakai ne lo ha da muthim hi jin khuwa cha te hi ve iti khu iwa naw pa mi te iti imu sa deu ham ilim le imelowa krista a khuwa inei paw ve sa hi tivin ingai lu naw
alo la krista ngai lu na enei pa win tu hi evet sa phat o hi in igim nam tu alo enam tu pa hi anam si ho alo wala lungim lung khama ho adinga hi chi avet sa phat ta hin pathin thu chom cha isim do ise do ho athunei pan angai lo zo si adingin pathe e bo pi taw hen taw na kain mang ki no men e alo pi pen hepa nei ngai lu naw nei khotu na alen na sangen tuni azong pakai wa noi le si na dinga adin ka che naw ko sung hen la ka gam sung la in sunga dinga khowa cha te ka hi nawa salwa theding mun izan hama nei pi nawa pakai atha be a hichene na tu pa nei holim pi ta jin ka ki pan pa na min thing ka thangwa e kameluwa mi ten khowa hin mu hen la nang ma ngai lut na ka nei pau hin mi ten hepa khowa mel long hin mu hen la gimnam tui kanei naw pal mi ten khowa mel pha amuwa alampiu akimuwa achi na dingo akimuwa ase pha amu do theina diwin kahin khowa pakai nangin nei mang chawin la kain sungong nei salwa saun lang ho bung sung gam sung jong pakai kahin khowa nangma hong ki choi sangin la ade in pakai mihim tam ta lungim lung khama am hoding phathe nei bo pi wo tin pan ma katawe namin lo pi na ding le na lengam ke len dingin phathe nei bo khomun tin kapakai jesu krista mena ka hung taw zo na he amen